हब एति सोना दास एमती हेनी आज्ञा गोटे झील पिला भाया खाली कौन हूँ पेंडालू आसिकी पाठ नाई साठ नाई कि नाई कवि नहांती 14 अक्षर रे पाला कालठू खाइबा कमिबो तार सेतेबेले जाके से काली नथिला सेतेबेले पर्यंत मेघांगी विगतम्बरा सबशिवार बा त्रिनेत्रा घोरा सेतेबेले कालीर रूप नील वर्ण थिला नेलिया थिला तमे पाला वाला पाला गाइलो काली द्वितीय थाके 4 जन लोक मु निजे आसिकी देखिली मात्र 4 जन अच्छा ये निरंजनपुर अनुष्ठान गला वर्ष मु गुरु को पठेइथिली एठी अच्छा मु आपण मानकु गुटे गुटे नमस्कार करूछे आज्ञा माने हाँ 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 काहींकी ना द्वितीय ठाकुरे निरंजनपुर भली अनुष्ठान रे आज्ञा आपण शह शह लोक बसुछंती आज्ञा एहा मां कालीर दया एपटे धर्मराज युधिष्ठिर मां काली की धरी अच्छा अच्छा डाकी डाकी चली डाकी डाकी कला मातो गो शैल जे मां शैल जे मां सुधान शुभु मानो मारिलु तू चंद मुंड मुंड चंद मुंड सुर चंद मुंड चंद मुंड मारिका परिछुब मानो मंत्री को भी प्रपूजित हब एति सोना दास एमती हेनी आज्ञा गोटे झील पिला भाया खाली कौन हूँ पेंडालू आसिकी पाठ नाई साठ नाई कि नाई कवि नहांती 14 अक्षर रे पाला कालठू खाइबा कमिबो तार जहाँ आज्ञा बड़ भाई तुम पूरा से कहते ता खाया कमे देले तापे देशी कुकुड़ा आनिकी रोषेई करिकी दबो खाइबाकू माछ आनिकी दबो ताकू खाइबाकू से केमतिया गायकटा कि कहीं मु तो मागिनी ना तू नहीं कि देशी कुकुड़ा मत देइछु मु खाइछि सत कह मां मंदिर खाइछि हाँ जीवा तो कौन समय तो हो गलानी जीवा कौन आउ 10-15 मिनिट टिके सही जाओ विषयटा तापरे पड़ेगा
ନାଇଁ ଟିକେ ରହ ମୋ ପାଇଁ ବିଷୟଟା ଟିକେ ସରିଯାଉ। ଆଉ ଗଡେଇ ଦେଲେ ତ ଗପ କହିଲେ ଝିଅ ପିଲା ପାଲା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟରେ ସାରିଦେବି। ଗଡେଇଲେ 5 ମିନିଟରେ ସାରିଦେବିନି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନିରଞ୍ଜନପୁର ମଞ୍ଚରେ କେମିତି ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ପାଲା ବାଲା ଯଦି ପାଲା ଠିକ ଗାଇବ ଶ୍ରୋତା ରହିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ ନା। ପେଟରେ ପେଟେ ଭୋକ ଥାଉ ବାସ୍ ସେ ପାଲା ଶୁଣିବେ। କଲା ମାର୍ଜନା କର ଦୋଷ ମୋ ମାଲୋ ହେ ମୋ ମା ମାଲୋ ମାଗୁ ଅଛି ଏ ଲଟ ବର କ୍ଷତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାତ ଯେତିକି ସମୟ ପାଲା ହଉ ଗାୟକ ପରିଶ୍ରମ କର, ବାସ୍ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖ ଦିଅ। ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଗାୟକ ଗାଉଥିବ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ଟିକେ କରତାଳି ଟିକେ ନ ବାଜିଲା ତମ ପାଲା ଠିକ ହେଇନି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମା କାଳୀଙ୍କି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାଇ ଲାଗି। ବାହାରିଲା ମା କାଳୀ ଧୁମ 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 ଚାଲି ଏତିକି ଜୋର ଚାଲି ହେଲା ଯେ ଜାଣି ପାରିଲାନି ସ୍ୱାମୀ ଶିବ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପକେଇଦେଲା ପାଦଟା ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ସ୍ୱାମୀର ଛାତି ଉପରେ। ଯାଇଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ କାଳୀ କଣ କଲ? ସେତେବେଳେ ଯାକେ ସେ କାଳୀ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘାଙ୍ଗୀ ବିଗତମ୍ବରା ଶବଶିବାର ବା ତ୍ରିନେତ୍ରା ଘୋରା ସେତେବେଳେ କାଳୀର ରୂପ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ନେଳିଆ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛୁ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ଛାତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକେଇଲା କଳଙ୍କିତ ହେଇଗଲେ।